बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़मून अल्लामा इकबाल इंग्लिश में। सबसे पहले चीदा चीदा अल्फाज के साइन, उसके बाद बर्दो सारा मज़मून अल्लामा इकबाल। शुरू करते हैं। ऐसे ई मज़मून एम अल्लामा इकबाल अल्लामा इकबाल। नेशनल एन कौमी। हीरो HERO हीरो हीरो। पोएट शायर। बॉर्न पैदा हुए। सियालकोट एस खेल सियालकोट एस खेल जगह। आल्सो नवंबर एन अर्ली इब्तदाई। रिसीव हासिल की। फिलॉसफी फिलॉसफी इंग्लैंड लॉ कानून। जर्मनी हिटलर नाजी का सर। सियासत पॉलिटिक्स। आइडिया तसव्वुर। पोएम नज़म। डाइट वफात पाई। बरीड दफन किया। बादशाही मस्जिद अल्लामा इकबाल is our national hero. He is also our national poet. He was born in SIALKOT on November 9, 1877. He received his early education at SIALKOT. He did his MA in philosophy. Later on, he went to England to study
law. After that, he did PhD from Germany. On his return, he started practice in law at Lahore. He also took part in politics. He gave idea of Pakistan. He was a good friend of QUAID E AZAM. He wrote many poems for children. He died on April 21, 1938. He was buried in Lahore near BADSHAHI Masjid. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.